Mari ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan bas kini Rajaan surga. Bapa si mereken kegeluhan, Bapa si mereken kekelengan man kami. Bapa si ngerajai kegeluhan kami. Bujur katakan kami man bandu Bapa. Iba suwarindu si badienda. Gobreken do kesempatan man kami. Guna ngaturkan ibadah kami ibas minggu enda. Retoto kami ibas paksa enda Bapa. Nang dangi krina kami semua bagian sir tugas ibas wari enda. Tuhan si masu-masu kami. Tuhan si mereka kepentaran man kami. Guna ngaturkan dahin enda bacir dalan lalu menghuli. Ibas paksa enda retoto kami. Nang dangi liturgis. Simbabai kebaktin kami ibas wari enda. Tuhan. Talangi du pusuh pratenna. Pebangkat kesah si badia. Gelah lu bagi Bapa baci kami babaina. Ibas kebaktin enda. Guna muji ras nembah kam. Bagi per toto kami. Nang dangi pendeta kami simbaba. Firman ibas wari enda. Tuhan dage simbrekan kepentaran man bana. Tuhan mereka gegeh. Erkuasa dage kam. Nang dage pendeta kami. Gelah halu bagi Bapa. Kata kebenaran Tuhan ibas warenda. Baci jadi pergegeh man kami. Ibas situasi kegeluhan kami. Pepayo kami Tuhan. Kesaksi badia sing ngajari kami. Retotope kami nang dangi krina perpulungan kami. Lagi kami rasi bas paksen di tengah-tengah rumah dusi badienda. Tapi arah kini teken kami, kami. Raduras kami kerina muat bagin. Gunguna pemadiakan gelar Tuhan, ras pemuliakan gelar Tuhan. Gelah haru bagi Bapa, rah malam na ate kami ngeluh. Arkite-kitekan kami tetap mereka semuhuli. Ibas kegeluhan kami. Benar-benar nari seh pendungina kebaktin kami anda. Ibenakan kami, ibas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mejuah-juah. Selamat 2 minggu man banta kerina perpulungan. Di tengah-tengah jabu-jabunta sekalak-sekalak. Mari ikuti ibadah ta ibas 2 minggu enda. Minggu enda igelari minggu jubilate. Ema minggu simabai kita ersurak arkiteken kemenangan si inggo isahkan Tuhan Yesus Kristus man banta arah kekekenna. Minggu simabai kita guna ermeriah hukur arkiteken ia si inggo mulahi kita ibas erbagai-bagai kesusahan si inggo si bentasi. Pembebasan silako kena lawo arkiteken kini ulinta. Tapi arkiteken keleng ate naman banta. Si pesikap dage ukurta. Radu kita ersembah. Ras ngatakan bujur man bana. Si enggom bebaskan kita. Ersuraklah. Haleluya. Radu ras kita tedis. Si puji Tuhan, ras kita rende, arah kita mendendenta nomor 300 siwah puluh siwah, ayat sada ras telu. Puji Tuhan, pendekkan
kuasa. Terpuji Tuhan, Rasalalah. Mari surat puji Tuhan, alu kuras tenita, sabab kamahuri kapodi basa. Ulah hidup aku ibas, ini serandoni endah. Ku puji Tuhan, haleluya. Ngadi-ngadi, ku pujikan Tuhan, basdina dampar kegaluhan. Suramria, khusus ibasam, terpuji Tuhan, Rasalalah. Ibas gelar di bata Bapa, sinepadoni enda raskrina isina. Ibas gelar Yesus Kristus singgo mulahi kita. Ibas kuasa dosa ras perbeben nari. Ras ibas gelar kesah si badia, sinampati ras ngapuli manusia. Perkuhate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah. Amin. Ersuraklah man Tuhan, odoni krina. Ersuraklah dengan rendelah perban riahna. Mazmur 28 ayat 4. Si puji Tuhan, rende kita rah kitab dendenta nomor 308, si endeken ayat sada rasi peduakan. Puji Tuhan, haleluya. Wari eda, wari di bata. Ulung kita kina ceda. Rendenang memuji gelana. Haleluya, haleluya. Puji gelana. Haleluya, haleluya, puji gelar-Nya. Asa Kristen bahagia, puji Tuhan si pergeleng. Ia sinantangi kita, ibas kuasa si gelapnya. Haleluya, haleluya, puji gelar-Nya. Haleluya, haleluya, puji gelar-Nya. Perpulungan Banci Kundul, kinata kegeluhan manusia ras pengakun dosa. Turang ras nina, bagi Tuhan engkau mulahi bangsa Israel i Mesir nari, jenari tegu-teguna seh ku Jerusalem.
Labo itimai dibata manusia ngasup mulahibana ibas iketen kesusahan nari. Tapi leben ia nampati ope dengan manusia beluh nampati bana. Adi itatap dibata kubas pusuhta sekalak-sekalak, pusuh ras ukur si kugange idapeti dibata ibas dirinta, idapetina dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan si enggo ijujur kena, idapetina dia perkurun si ngergaken keleng Athena, pusuh ras ukur si gugange idapeti dibata ibas dirinta, iberikan kesempatan membanta lokur ukur karena kuga sedekah enda ibas kita dalankan pedah dibata, paksa tenang si benaken. Marilah siaku kendo santa ilebelewe dibata, nintalah ibas ukur tas sekalak-sekalak. Ngaku kami, o Tuhan, megati kal berat akap kami ngalakan perbeben, arkiteken lupa kami nandangi padan ras kelengatendu. Megati pe ernalam kami mangegeh ras pemetah kami, o Tuhan, alemikal kami. Ibas kinilang supenta makaikan pedah dibata, mari dage sipindo perkuahate dibata arah dendenta, rendai kita arah kitab dendenta nomor 300 siwah, sindeken ayat sada rasi peduaken. Pengasuh kami, o Tuhan, gelap pelanu banci dalankeun, engkau tendang kami bas kegeluhan, kakak musiman geleman, gelatan kasata ras perbahanan, bangin kami tetap sebujuran, surga duka perayakan. Temani kami, o Tuhan, pengkat budoni sidang kegulutan, sampati kami lakonan lukan, dosa siman sirangkan, maka akan kami tarikan, ibas kami dalani kegeluhan, lada kami kemenangan. Perpulungan mari ras kita kerina tedis. Padan dibata simpe tetap ukur manusia ibas perbeben. Dibatanta setia kap, keleng Athena la arsibar. La itak takina dosa manusia si meluat mekelesa. Maka selaku persuruhan dibata, aku nahken katana manbanta sing gejap ras ngakuken dosanta. Nina dibata, ketuahan kalak si erceda ater kita kendosa, sabab dibata mengapuli ia. Ketuahan kalak si metruk ukurna, sabab disehken dibata me padanna manbana.
Matius 5 ayat 4-5. Meriah ukurta, rekiteken go ipatetap na ukurta, maka si puji ia alu ngendeken dendenta, arah kitab denden nomor 210 pitu, kitab dendenta nomor 210 pitu, sindeken ayat sada ras 4. Marialah ukur tamu kencang, ibadah Raja berisi mulia, perbuatan minggalah nasi bahagia, bahagia Raja sasi nasama, maka wujudnya ibadah mantuti, hari kedua sepagi. Bertandai kita kasih suri, sembah ia memadi. Kami kekelengan di bata, lah sambar lalap ia ngekababa, sekena bata kini bujurena, dan lamote namate kita eda, maka bujurnya ibata manpuji, nari dan luar sepagi, bertandai kita kina sisui, sembah ia memadi. Perpulungan bebanci kam kundul, gundari sepaksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena, ibas minggu enda ibuat ibas kitab Efesus 5 ayat 10:5-20 sada. Kitab Efesus 5 ayat 10:5-20 sada, ku ogekan manbanta kerina. Maka perdiatekanlah lagu langkahdu, ola kam geluh bagi kalak motu, tapi bagi kalak pentarmin. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mahuli, sebab wari-wari enda lakap mahuli. Dage ola bodoh, tapi pergermetkanlah kai singena ati Tuhan guna idalan kendu. Ola kam mabuk ibahan anggur, sebab sie encedakan man bandu, tapi idemi kesah dibata min kam. Ercakap-cakaplah kam, sapih-sapih kam alu make masmur, ende-enden pujin dengan ende-enden pertendin. Endekanlah ende-enden ras masmur man Tuhan, alu ukur dem pengatakan bujur. Kata waripe, katakanlah bujur man dibata Bapa, subuk kerna kaipe, ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus. Patuhlah sekala nandangi sidebanna, arkiteken kam Muhammad man Kristus. Si barendam pengogenta, maka ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Guna ngaloken kata dibata, mari si pebula dukurta ras kita artoto kita. Dibata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami manbadu ibas jampak saenda, ibas suari minggundu si badia enda. Ibreken Tuhan kesehatan, kejuah-juahan,
kesempatan man kami lako muji permuliakan Tuhan, terlebih ngalokan kata Tuhan ibas paksa enda. Tuhan ngursikap kami megikan katandu, ngerana kam arah kemahendu, ersepuhlah babah kemahen Tuhan, lakonahkan surah-surah Tuhan, nambahi pengangkan pengertiin kami, terlebih kini teken kami. Pepankan katandu Tuhan, kuasai kami alu kuasa kesaksi badia. Ngerana dage kam Tuhan, kami ngusikap megikenca. Ibas Yesus Kristus, reh kami toto man bandu. Amin. Kata dibata si jadi bahan khotbah man bantai ibas minggu enda, ibuat erpalaskan kitab Sada Kronika 10:6 ayat 30 sada seh 36. Katana bagenda, meriahlah odoni ras langit, turikan man bangsa-bangsa, maka Tuhan nge raja. Ergeruh-guhlah o lawit ras krina makhluk silit ibas. Meriahlah om balbal ras krina silit ije. Batang-batang kayu i kerangan, ersurak meriahlah iadep-adepen Tuhan. Sanga Tuhan reh merentah doni enda. Katakan bujur man Tuhan, erkitekan kini ulinda. Keleng Athena tetap rasa lalap. Katakan man bana, selamatkan kami, o dibata singklini kami, pepulung kami krina, pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari, gelah banci kami ngatakan bujur, jenari muji gelarndu si badia. Pujilah Tuhan, dibata nu Israel, pujilah ia, genduari ras asa lalap. Kenca bage krina perpulungan ngata kenca. Amin. Jenari i pujina Tuhan. Ijenda sahna. Semalna manusia ersurak emer kite-kitekan kecibal gluhna paksasye lit kriahan. Sek sura-sura, kai sini sura bageni dapat. Umpamana, ibas ngutubuh anak, apakah dikune ngundekah hitimai. Kencang ngutubuh anak sehat-sehat juah-juahan. Wah, nandena pe sindai swin, lanai ingat lanai gejap na swin, meriah, ersurak, singolong-ngolosa. Bagepe, dikune tamat sekolah, terlebih-lebih, si tamat sekolah ne, sedekah henda ia, repala-pala, erlajar, ujian, kencali pengumuman. Aku kejapkan dunga ujian skripsi. Setelah kami bersidang nina dosen penguji ras pembimbing, kami menyatakan saudara lulus dan berhak mendapatkan gelar sarjana teologi. Wah, lanai iingat si sedekah henda ku galatih nandungi skripsi ndai. Bagi kape tupung dungi tugas-tugas karya ilmiah si deban. Tamat sekolah. Ijazah sedekah henda bancila tunduh pe relajar. Tapi kencai katakan lulus. War surak meriah yakap. Bagepe. Lit pengumuman. Tak tes CPNS. Tak ngoi lamar ku piga-piga perusahaan lit panggilan. Anda dinyatakan lulus dan diterima
Untuk harap datang, daftar ulang, terkait sedia banda, wah, ada surat kalak kirinana. Bagi bagi anak-anak tah kita si pengen ingat, ugam berenda kita ngarih-ngarihi pasangan ta. Kita si dilaki enda, si sungkunia, git kamen bangku, mi terjawab benar, git, ngudu kakal kutimai ni nampa mana, pria kal siakap. Entah kam si diberu. Iturikan kala ate dengan naman bandu. Ngudu katimen, turikan namin, bagi turikan na pria kap dus surat. Entah malam pinakit. Lit ngepiga-piga perpulungan tedah kam. Ngukang lit sempat beritakan. Ipasikap rumah. Siya nunday ngo dilo di bata. Ngukang sapui rumah, sapui. Kepekan tridah ka kinulin. Bertambah-tambah kesehatan na, laka surung. Malam pinakit, adi beskalak karo dah kam. Kencam malam pinakit de, megati kange, ipo pulung naga krina sangkep ngeluh. Ngatakan bujur, ngu malam pinakit ndai. Entah usaha dan untung, rasi deban na. Semalna kalak bancir surak meriah, kita-kitekan seh surah-surah. Kai sini surah bagi ni dapat. Entah kai sini biar kena lah surung bagi jadina. Dage senina resturang ibas kecibal paksa enda tentu dah jadi perbeben ras banci metahat siakap adi ibas paksa enda kita isuruh surak meriah bagi nina temata surak meriahlah ya depan Tuhan. Arkiteken virus corona enda. Krina ngokal sehen. Rate ceda, rate ndele. Banci peturah hartambah-tambah kini seran. Usaha lana air dalan. Dahin lana banci buai dahikan bagi semalna. Pengalon lanai bagi si gelgel, nggo urak banci jadi lanai lit pengalon. Banci jadi lit sedekah hendang gue pepulung-pulung, surah-surah ngulit surah-surah tapi lanai banci lakokan. Adilit teman, kam gua kecibal do Pak Seda, nggo mantap nih aku. Mantap ni nenda bagus kang kebete ku kepekan mantap ni nah gu makan tabungan. Puji Tuhan, lit dengar tabungan sedekah henda. Lit kak senina turang ta utang si gelgel kin pelang ngabu tergalari. Enda ku katambah utang. Berbagai-bagai kini seran paksa gendorenda laki tangenca. Tapi doni enda. Kecibal paksa enda. Tapi jem senina resturang, uga kita banci erlajar kita arah turi-turin kegeluhan bangsa Israel. Adi rikutkan kata dibata si jadi bahan khotbah henda, ersurak meriah bangsa Israel paksa sie. Erkitekan kai, erlajar kita, maka kegeluhan bangsa Israel enda pegancih kecibal kegeluhan si Ibn Tasina pegancih. Paksa sie bangsa Israel ersurak meriah puji Tuhan tergejap man bangsa Israel. Maka dibata keleng kelate dibata bangsa Israel enda. Ipulah hina ibas kini serana nari. Kuga Raja Daud, mbabai bangsa Israel, ersurak muji permuliakan Tuhan, rende meriah landak make gendang, penangkih dan pujian man Tuhan, ersurak meriah. Ibas ia ersurak meriah heda senina resturang, tentuna lid perjuangan, si sope ia ersurak enda. Kecibal bangsa Israel paksa si senina resturang, tuhu-tuhu, nggo talu iban bangsa Filisti paksa Raja Saul jadi raja. Nggo raduras kita metah maka Raja Saul nggo itulah dibata. Kita ke Raja Saul lapatuh man Tuhan, lanai pengguruina Tuhan, ibas dalankan kai sinila ko kena
selaku raja lanai pengguruina Tuhan. Bahkan gue itulah Tuhan Raja Saul. Sirbahan car tambah-tambah kini seran bangsa Israel. Sir tambah-tambah. Ita luken bangsa Filisti. Sehpe kedungenna Raja Saul ras dua kalaan ada di lake. Mate ibes perang. Raja Saul sendiri perban ngulit luka rekitekan ibahan bangsa Filisti. Gelah olah meriah ukur bangsa Filisti. Ia sendiri ibunuh naman bana. Kedungan Raja Saul. Bangsa Israel lanali pemimpinna. Erkitekan Pak Sasiepe raduras kita metah. Maka Daud jine singgui tetapkan Tuhan jadi raja. Itulah Raja Saul. Imusuhi Raja Saul. Tapi ibu sungguh mati Raja Saul dan dai. Rehme imam-imam. Rehme piga-piga pemimpin bangsa Israel. Rehme bangsa Israel. Ngendik-ngendik Daud. Mari. Pimpin babai bangsa enda mulihi. Pimpin bangsa enda. Pemindon nama sek pemindon nama Raja Daud. Penggurun Raja Daud man dibata. Toto yang man dibata kugain da Tuhan. Makaran nina Tuhan kekelah kam berkatlah kam berperang kam aku ras kam nina Tuhan. Sirbahan ca tetap kel ukur Raja Daud. Kai si jadi senina resturang ibas peperangane ibas ngitna Daud. Megikan kai persuruhan Tuhan ras ibas ngitna Daud. Perang guna nalukan bangsa Filisti, ibrekan Tuhan kemenangan. Jenari ipakenakan Raja Daud kegeluhan bangsa Israel. Tetap kena mulihi kalak Lewi jadi imam sirdahi di rumah pertoton. Pindah kena peti perpadanan. Kai peti perpadanan menakan kin ia lokan Musa 10 pedah dibata idelang sine. Isikapkan mesada ingan, iglari peti perpadanan. Ibas peti perpadanan di nadai isimpan, isusun. Makai gelar napi peti perpadanan, 10 pedah dibata. Alu gendek kata, adi patuh bangsa Israel, ndalankan kai singenate Tuhan, maka ipasu-pasu dibata mekageluhena. Tapi di kune isimbak na Tuhan, lanai ihamati na Tuhan, maka iukum Tuhan me bangsa enda. Guna nginget karena sie, maka susun me 10 pedah dibatandai ibas peti perpadanan. Jadi labo 10 pedah dibaten dengan ca isi na peti perpadanan dai, tabut perjanjian gelarna, ibas kamu pe ciken Harun. Jasetah maka dibatan cidahkan kuasana arah Harun. Bagepe roti manna. Lako nginget-nginget bangsa enda. Iya suhi dibata. Ibas perdalinan. Jadi asal di tatap bangsa Israel kan cepeti perpadanan. Yoge ke 10 pedah dibata. Inin ciken Harun. Bagepe inin li di roti manna. Ngingetkan mulihiman bangsa Israel. Maka kelengate dibata bangsa enda. Ngingetkan karena si emak isi da peti perpadanan dai. Pindahkan peti perpadanan dai ku Jerusalem. Dipindahkan Daud. Ibas ngoi pindahkan peti perpadanan bagepe serdahin rumah pertoton ngoi ikuhi ijenda mu bangsa enda resurak. Jadi ia resurak kenca melewati masa peperangan. Perjuangan yang keras. Kenca ilewati na masa peperangan dai. Maka kenca ngo ipindahkan peti perpadanan dai. Ipuji nama Tuhan, ipermuliakan na Tuhan. Maka arah enden-enden si penangkihna ibas kitab kronika enandai enden pujiin. Enden pujiin. Meriahlah odoni ras langit, turikan man bangsa-bangsa maka Tuhan ngeraja. Kai enda artina senina resturang, adi Tuhan si ban rajanta, adi kata Tuhan si pakaikan ibas kegeluhan, maka senang mekerina kegeluhan tinepa di bata enda. Sebab kerina si dasalit enda di bata kapunana, di bata si madasa. Maka kerinana ijaga, ikelengi, ikawali Tuhan. Endam. Maka meriahlah nina berkitakan Tuhan kau menang. Meriahlah. Edam puji-pujiin si penangkih Raja Daud terus bangsa Israel paksa sie. Jadi keriahan idatkan kenca perang. Senina resturang paksa enda kita perang. Paksa enda kita sanganar perang. Dunia enda sanganar perang. Wakap setuju nge kita.
musuh kerinana paksa enda emo virus corona. Jadi mari ibas perang enda penggurun kita mandibata. Kayak kami ngatakan jatuh kita makalit ngenda perintah-perintah dibata te kita dibata ngerana arah pemerintah, dibata ngerana arah tim medis, dibata ngerana arah tim-tim ahli. Kaisi harus ilakukan gelah banci kita menang. Nalukan virus corona enda, memutus mata rantai virus corona enda. Jadi anam gia paksa enda, ya apa kita enda si lasemal kem irumah dah kam. Aku pe salah sada metahat kem irumah. Enda kam kita reperang res prate daging ta. Reperang. Apa kam kapndu kuga kita laban cilandarat rumah nari. Adiate terdahin. Tapi endam perang kita ngelawan virus corona enda gelah olah tersangatan. Gelah olah virus corona si menang, tapi kita si menang. Physical distancing, jaga jarak, jaga kebersihan. Makan makanan bergizi, cukup istirahat. Mbuai kel anjuran-anjuran isahkan pemerintah ta. Gelah kita menang, gelah kita menang. Jadi enda kamu, mari sepengoleh kita. Subuk. Kai sini kata ke pemerintah ta, bagi peti medis, te kita. Pengajaran di Bataka, ibas kita perang sangana res virus corona. Jadi te kita maka kenca peperangan enda sialokan kemenangan. Sialokan kemenangan. Belin ke pengarapan dah kam. Aku lebih, gua miskang lit semangatku, bersurak kang pusuhku, lit ngerana juru bicara ibas Lembaga Survei Indonesia LSI, berdasarkan data yang ada dan hasil survei kami, kemungkinan di bulan Juni atau Juli kita sudah terbebas, walaupun belum 100%. Keadaan sudah akan lebih baik dan bisa lebih normal lagi. Pengharapan ta. Ras piga-piga kemajuan arah tim medis, para ahli sing melakukan penelitian dengan virus enda, melakukan uji coba dan lagi vaksin. Pertotonta. Kita menang kita nalukun si enda. Tapi ibis kemenangan enda harus kita sepengoleh. Gelah tuhu-tuhu kita banci menang. Jadi arah kata dibata ibis minggu enda isah kemenbanta si pemenang. Kemenangan kesangapan idatkan arah peperangan, perjuangan. Sekelnari. Kemenangan kesangapan idatkan arah peperangan, perjuangan. Lebih poin si pemenang. Poin si peduakan. Riahkan ugalitna. Resuraklah kita ugalitna. Si katakanlah bujur man Tuhan. Ibas kecibal si gua panape. Arah ogendai kita ngo iajuk Rasul Paulus. Ibas ogen tandai tangkas iturikan ibis Efesus 5 ayat 20. Kata waripe, katakanlah bujur mandi bata bapa, subuk karena kaipe. Kalak sirkini tekan ngengencang ngasup ngelakukan si bagian darupana si dina resturang. Kata waripe, katakanlah bujur mandi bata bapa, subuk karena kaipe. Adibus pustaka, salah sada contohna karena sienda emo job. Kencanggo mate krina anak job, kencanggo keri krina artartana, kai kap nurina job. Di bata nai si mereka kenca, genduari ngoka ibuatna, terpujilah gelarna. Enda mengatakan kenca, maka job enda ngasup yang ngatakan bujur ibas kecibal si gugapana pe. Enda jadi tantangan man banta sedina resturang. Ibas kecibal pandemi virus corona enda ngasup kita ngatakan bujur. Jadi poin si peduakan riahkan ugalitna. Enda lit pedah tua-tuanta riahkan ugalitna.
uga silit ibas kita, langa dikinilitan kalak, labo termorahi sedina resturang. Baka riahkanlah silit ibas kita. Adi pedah orang tua anta si nai, maka olah siakap latih geluhen dan nina, uga gendangna, bage endekkan, makalah latih. Apa kakam pemana ya si beri hakap du landek, coba akan ukap du landek si malungun rakyat, sangana makap du jelan dek si malungun rakyat, pas ceda ati umpamana. Di skala kam du jahia bagi gendang patam banna, katakan kala ngadon, resi landek pedah kam labo ter nanamina gua landek ndai. Tapi di sangana si balungun rakyat, bagi pengendekkan si balungun rakyat kasiban. Adi sangana gendangi patam, ada kam labu si balungun rakyat lalap. Salihkan ninahe, arti detek kita. Paksa enda kita paksa perang, salihkan ngekari, menangkan kita kari. Baka bagem. Sudah kamarila siriah kenugalitna, si gulu tipe kadanenda, imun tubuh tanging cakari lap urak. Uga buena pekarsipan vitamin C, vitamin A, tapi dina tunduh pe kita labanci tangkel lirusur. Pas penangkeli kita bagi danak-danak kebeden guli. Bende guli na dakam sadang de guli na ngandung ia. Kakam ngandung na bapana. Bende guli ku piga sada. Iku sadang bende kakam ngandung kon. Mereka bapana sendai. Tukur tau nina. Mereka bapana sendai dah kam 5.000. Mereka na. Gulinda 500 ku sada. Mereka na. Ngudat 10 gulindai. Beriah kulkap na. Oh, guliku ke 10. Tapi landekah kriah kenandai. Landekah. Saya rumah ngandung kah? Maka ngandung na bapana. Mutukur nu gulindai. Enggo. Enggo 10. Maka ngandung. Adilamin de benih guli kundai. Menggundu 10 sada guliku ni na. Dakam tambah lalap persoalan lahar kedungan. Baka riahkanlah ugalit na paksa enda. Kita kedungan ngenda pagi gerenana. Jadi ya beram-beralah ya. Ibas masa-masa enda nggo kurang lebih 2,5 bulan kita enda mbuwe ke waktu ibas tengah-tengah keluarga. Ya harapan kami nggo mbelin ke kemajuan ibas jabunta bagelah. Adi sedekah enda nanti sik saja kita cakap-cakap mendahar harus perbulangan misturah persoalan endalah naik nggo rah harmonisna nggo rah romantisna ka kita bagi pers anak-anak nggo kejap nakal beriah kel di je bapa ku irsnande ku yari beriah kel tercipta kedekatan kembali terlebih kerohanian tas skala-skala kap ninandai bes Efesus andai kai dagi sila ko ke bes paksa-paksa enda. Kai dagi silakukan paksa-paksa enda gelah meriak siakap. Jadi istilah kena enda kita sangana diproses. Ibas Efesus 5 dai tangkas ije iturikan Paulus. Maka perdiate kelah lagu langkah hendu. Masa-masa enda silakukan introspeksi diri. Evaluasi diri. Maka perdiate kalah lagu langkah ndu. Ola kam geluh bagi kalak motu, tapi bagi kalak pentarmin. Jadi kuturi ke lebih sadaya pengalaman kami berjabu kami lebih menarik kakal ngekuakap. Rahnina Nora, oge nali status kala ibas Facebook. Kalau pada masa-masa physical distancing ini kita banyak di rumah, tidak ada peningkatan kemampuan individual kita, maka kita sangat bodoh sekali. Oge na ibas status kala ibas Facebook. Misru kurnora. Payo tu hari. Maka kain dia baju kuban. Apakah aku belajar buat kue? Aku belajar memasak? Belajar menjahit? Dan kesimpulan. Aku belajar nyetir. Belajar mobil. Maka aku mengkap disuruh na guruna. Saja kudah kekurangan na norenandai. Rawai dalam guruna.
Lah posisi kena aku sebagai singajari, guru yang mengajari. Tetap posisi kena sebagai perbulangan. Iya, megang pesoranta, lo kerugua pepenine, maka enda ku ajari ya, enda gas, enda close, enda rem ningku. Kai fungsina, ku terangkan, ya dadah dage close ningku. Dadah naka rem, close ningin, gila terdengar rawan kaya kam dua, maka jadi tapi bersemangat nih lebih maksudku, ada peningkatan diri. Enda mertida nadai, maka perdieteklah gulangkah nu, ertina mari. Ibas proses dah kita semakin baik. Olah kam geluh bagi kalak motu, tapi bagi kalak pentar min. Pergunakanlah kesempatan selit di bas kam, alu menghuli ya enda. Sebab wari-wari enda lakap menghuli bagi maksudna. Dagi olah bodoh, tapi pergermetkanlah kai segenati Tuhan gunai dalam kendu. Jadi lakukan introspeksi diri, evaluasi diri. Gelah tuhu-tuhu. Memanglah boleh manusia si serta, tapi besperdalinan kegeluhan enda kita semakin dewasa. Enda maksudna, sepakaikan wari-wari enda, gelah kita evaluasi diri, introspeksi diri. Ibas kaya ku si perlu memperkenakan. Ibas pengarananku. Jadi uga cara memperkenakenasa, enda mendai si iya juk Rasul Paulus kita. Jadi dah kam, enterem kalau ngawani perpulungan tapak sasi enda aku pe, wow luar biasa bersyukurku. Jadi nina bagenda. Ercakap-cakaplah kam sapih-sapih kam alu make masmur. Jadi tri dah gendure enda dah kam. Lit piga-piga keluarga enda, rende kaya sada jabu, ikirim naka atau berbagi lagu. Lit idat na lagu rohani ibas kalak bagi kenaka. Jadi pergegah mensidina turangta. Ikirim naka lagu. Kabe ercakap-cakaplah kam sapih-sapih kam alu make masmur. Enden pujin, dingin enden pertendin. Endekalah enden res masmur. Mantuhan alu ukur dem pengatakan bujur. Membagikan ayat Alkitab. Wow, luar biasa. Jadi potensi-potensi perberita si meriah PI ngontrem perpulungan tamaki kenca. Lah si bagikan buat tuta paksa enda. Ercakap-cakap kita repalaskan kata di bata. Sisahkan kata di bata sadar si debanna. Jadi larem buesa. Maka bue ngakalak kreatif. Rendeka iya pulung kaya piga-piga teman-temanna igabung kena jadi sada lagu. Ngotrida hije kena kirim kena ka mburu dia tedah. Wow, luar biasa. Endam, gelah tuhu-tuhu si pakaikan kerana lako muji dengan permuliakan di bata. Alu bage, lakari si gejap, wari-wari endang go si bentasi, lah si gejap, go menang kita. Go menang. Jenari kari go kabanci si dahikan, dahinta alu ratur. Jenari si petelukan. Keriahan ta selaku kalak sirkini teken keriahan ras di bata. Labo keriahan sir palaskan doni. Jadi ibas penaruh kata di bata dan disingitkan kami. Melala kala resurak, remeriah ukur, reban pesta meriah-meriah. Erkite-kitekan, erbagi-bagi kesangapan. Kepekan sedina ras turang. Keriahan ta selaku kalak sir kini teken keriahan ras di bata. Labo keriahan sir palaskan doni. Tek kita, maka kugagia sangat na musuh. Silit. Adiras di bata menang mekita. Bagi Daud. Siedeng ngakal rahimbal-bal nari. Sekala permakan. Senjata nape kalimbawang ngenca. Musuh si manalankan Goliat. Bestang, panglima kalak Filisti. Tapi di restuhan, timah kalimbawang daer banca ampar Goliat. Si betuda kal ngerana nandangi di bata ras man Daud. Bagepe. Endam si inget-inget bangsa Israel ras Daud. Kuga di bata ngasuhi bangsa Israel. Ndarat i Mesir nari. Ia suhi di bata. Berengi di batang kawali bangsa enda arah binangun api. Suwari arah binangun embun. Rusur sioge. Bagai kamu kita petuk kita. Binangun api, binangun awan, binangun embun, nemani kita. Artinya,
24 jam. Lah pernah kita tading ke di bata. Kemenangan ta, kini teken ta. Maka ola ndele dingin ola ceda ukurta. Baka enda peto kita sedina resturang. Kugagia sangat nak kini seranta. Ngumtridah. Maka pemerintah, gereja, tetap muat bagin ibasnahkan keleng ate. Pemerintah pe menyalurkan dana bantuan sosial, gereja pe nahkan penampat arah diakonia. Bagi kape, jadi jendam iarapkan kepentaran ta. Ibas isahkan penampat tandana kita resurak. Kita pe meriah kalah min siakap. Muat bagin laku nampati kalah si deban. Ertina, ibas paksa enda pe meriah siakap. Erkite kan pemasu-masun Tuhan kubas kegeluhun ta sedekah henda. Lit dengar banci si lakan si sampati kalah si deban. Meriah ukurta nahkan penampat nadangi kalah si deban. Lit iturikan kami ibas sada paksa lit simada perusahaan atena lako nguji kejujuran karyawanna. Owner pemilik perusahaan yang dandai mereken gaji man karyawanna lah bagi semalna. Pemana? Adi gelgel gajina 5 juta. Enda ibas bulan enda iberi kena 5.500.000, lebih kena 500.000. Pas gajian alukan karyawan dai. Ini na, meriah kelukurna. Loh, kok 5.500.000? Tidak ada informasi, ada kenaikan tunjangan atau golongan atau apapun. Miskantong kena, beriak lengkapna. Bulan berikutnya KP bagi 5.500.000 kabre kena. Oh, meriah ukurna. 4 bulan bagi berturut-turut. Ibas bulan pelimakan alo kena 3.500.000. Alo kena 3.500.000 ibas bulan pelimakan. Oh, mis yo komplain, mis dah hina bagian keuangan. Loh, kok gaji saya tidak sesuai? Harusnya penerimaan saya 5 juta. Kenapa ini 3,5 juta? Misrah pemilik perusahaan dai. Pak, kenapa Bapak ini? Giliran gaji Bapak dilebihkan, Bapak tidak komplain. Tapi giliran gaji Bapak dikurangi, kok komplain? Saya tahu, Bapak tidak jujur, Bapak egois. Sekarang juga berhenti dari perusahaan saya. Senina resturang. Kita labung geluh. Sada bulan 2 bulan enda ngenca. Gelgel nari kita ngui pasu-pasu di bata. Adi paksa enda kita. Ndatkan kinisran. Apakah kita komplain man di bata? Tentulang. Engkau bagi-bagi kesangapan diberikan aku bas kegeluhan ta. Ati di bata kuga kita. Cidahkan. Ngasupnya kita resurak. Ngasupnya kita muji ia. Ibas kecil si bagian derupana. Enda tentu jadi tantangan membantah. Ibas paksa-paksa enda. Mari. Arah minggu sini gelari. Ibas minggu enda. Minggu jubilate. Ersuraklah. Ersuraklah kita. Kita tetap dikawali Tuhan. Ditemani Tuhan. Amin. Ras kita tutup. Di bata Bapa kami sini surga. Ersurak tendi kami. Ipuji permuliakan kami kam. Sebab labo kap paksa endang caitande kami kam di bata. Nai-nai nari. Kam kap di bata si mada kuasa. Kam kap di bata sin jadikan kirasana salit. Kam di bata si tetap nahkan si muhuli nandangi kirina tina pandu. Tu kami kena siye. Tuhan bujur. Kata andung gelokan kami. Anem gebes paksa enda kami sanganar perang. Ras terus berperang. Adiris Tuhan menang kami. Bagi Raja Daud. Lit paksana yang perang. Lit kapaksana yang menang. Kita akan tetap berpengharapan, berpengendes man Tuhan saja. Pasu-pasu dagi kata Tuhan. Maka kami anak-anak dupe ngasup bersurak ngatakan bujur man bandu. Arah kecibal si gua panape. Sebab tu kami di bata tetap singasuhi kami. Sinjaga kawali kami. Pasu-pasu kata Ibas Yesus Kristus. Reh kami retoto man bandu. Amin.
asa bancina mari raduras kita kerina tedis. Marilah siakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ras ingan ibas donienda ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesak si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si so keliaman tergelar si Maria si ngena nami kini seransangana pemerintahan Pontius Pilatus ni pakukun ku kayu persilang mate jenari kuburkan nusur ku doni kematen peteluarikan enggo keke iba si mate nari nangki ku surga perkundulna arah kemuhun di bata bapa silar sibar kuasana jenari rehmia pagi ngerana kesinggeluh rasinggo mate. Aku tekman kesaksi badia, jan halisa ada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhun sira salalap. Amin. Kundul kam. Seninaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, semua paksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta. Nembah man Tuhan alu ukur meriah. Dahilah ku adep pena janah rende meriah. Mazmur 100 ayat 2. Tupung sindeskan persembahan pengatakan bujurta si puji Tuhan ras kita rende arah kitab mendendenta nomor 420 sindekan ayat sadaras si peduakan. Mari ras kita ertoto karena persembahan bagepe pertoton siafatta ertoto kita. Odi bata Bapa kami sini surga, reh kami kukam ngendesken persembahan kami singgui pepulung kami. Tuhan alokan kamlah persembahan enda bagi bau simrim simuhuli sengenaya kap kam. Anak-anak nu singgung ngendesken persembahan enda pe Tuhan, tambah-tambah hikam pasu-pasu kubas kegeluhna. Tuhanlah sin cukupkan kerana keperluan geluhna. Tetap jaga kawali Tuhan, sehat-sehat juah-juahan. Terlebih-lebih bes paksa-paksa enda. Adirukur kami secara manusia, lah terukuri kami. Tapi palaskan kini teken kami. Alu kuasa Tuhan, berbagai-bagai dalam Tuhan bancinahkan pasu-pasu Tuhan, si cukupkan keperluan geluh kami. Pasu-pasu kerina anak-anak andu, singgung ngendeskan persembahan enda. Halokan kam persembahan kami. Ertoto pe kami Tuhan, dinginlah kami ngadi-ngadir toto. Ija, peperangan-peperangan, sinilakokan anak-anak Tuhan ibas doni enda nandangi virus corona. Tuhan simbrekan kepentaran, gagah kengasupan, nandangi kami kerinana
tina pandu anak-anak andu ibas dunia enda. Maka ibas paksar perang nandangi virus corona enda pe kami tetap megegah, tetap berpengendas man Tuhan saja restu kami maka Tuhan memberikan kepentaran manusia lakondatkan tambar entah pe vaksin bagi pe Tuhan si masu-masu krina anak Tuhan si paksenda sakit ketika virus corona perang lawan virus corona enda gelah menang ia Tuhan sehat-sehat juah-juahan kirnana apa pelar kendobahan di bas dunia enda sisangana perang karena penyakit bas daging kulana ertoto kami landangi perpulungan khususna di tengah-tengah gereja Tuhan kekelengan kami nandai eki beru sebayang orang tua kekelengan kami nandai ros beru karo bagepe kemahan Tuhan pendeta kami en kliat paksai rawat di rumah sakit Elizabeth tahlit dengar pesidina turang kami bes perpulungan du lablaskan kami gelarna endeskan kami kerana Tuhan berikan kemenangan sehat-sehat juah-juahan ia bagepe keluarga sing ngadep-ngadep sa alu sabar ate pengarapan man Tuhan ia pe sehat-sehat juah-juahan kambrekan pergegah man keluarga sing ngadep sa pe Tuhan endeskan kami kerana sidina turang kami yang anar perang ngelawan penyakit terlebih kena virus corona pe Tuhan masu-masusa entah per ketika virus corona enda sidina turang kami singgu totokan kami endeskan kami membantu sehat-sehat juah-juahan dia kulebe enda bagepe sidina turang kami tak gejapkan nama danggal geluhna paksa-paksa enda Tuhan si berikan pengapul Tuhan berikan pergegah pengarapan si paguh kesabaran Tuhan kape si masu-masu kegeluhan kecukupan kerinana Tuhan ertoto kami nandangi pemimpin-pemimpin di bas dunia enda pe khususnya negara kami Indonesia enda tingkat pusat seku daerah-daerah sehat-sehat juah-juahan kerinana maka ibas paksa-paksa enda ia pe ludem kepentaran sirah na ibas kamnari ngasup ngaturkan rakyat sirulo bagepe kami rakyat sirulo enda sepengole kami matuhi kerinana kai sini ianjurkan si perintahkan pemimpin kami gelah banci raduras kami sepengole tentuna banci kami menang Tuhan bagepe kerana tim medis anak-anak doenda pe kerana jaga kawali Tuhan jaga kawali kami ia ras keluarga na pe maka ia olah kena virus corona sehat-sehat juah-juahan ia kasa gagah kengasupan sedikit di basa i pakai kena guna ngelai Tuhan ngelai sapi-sapi kai manusia pakaikan Tuhan tim medis yang jaga kawali ya kerinana di bata Bapa kami sini dengan kerajaan surga ertoto pe kami nandangi kami kirina anak andu tengah-tengah GBK perunggun kilometer 4 enda khususna nandangi kirina serayan Tuhan pandita pertua diakari kursi emeritus kami bagepe pengurus PJJ bagepe pengurus kategorial ras panitia hari besar gerejani tetap kami sepengole ngukur ke berbagai-bagai semuhuli nandangi ngawan di perpulungan du gelah perpulungan ne banci permakani ngejapkan kelengati Tuhan arah krina pengaturkan serayan bagepe ras pengurus PJJ pengurus kategorial ras panitia hari besar gereja ini pasu-pasu kami kirana Tuhan di bata Bapa kami sering berkerjaan surga kami si masu-masu anak-anak andu silar leja-leja ibas ngelai arah nikapkan kirinana pembinaan-pembinaan kebatin-kebatin Tuhan si masu-masu kampe si metah kena kecibal jabu-jabu ngawan di perpulungan du paksa enda anak-anak kami anem gia ibas paksa enda ya harus belajar i rumah nari berikan kesabaran man orang tua kepentaran man orang tua laku ngasup mendidik anak-anak enda jadi tambah-tambah kepentaranna bagepe kami selaku orang tua pasu-pasu kami Tuhan berikan kesehatan kepentaran orang-orang tua kami singgo saitun lansia jaga kawali Tuhan ia pe sehat-sehat juah-juahan ia pe tetap semangat ngasup yang ngatakan bujur ibas kecibal si gua pana pe ia pe paguh dalani wari-warina jabu-jabu silanai kuh pe Tuhan masu-masusa ras dibatai gejap kena laya kelungunan ketika di batas jadi temanna di batas singkuhisa Tuhan kam singkuhisa pemindon pertoton sinisahkan kami bespaksa enda Tuhan alokan persembahan kami, alokan pertoton kami, sebab berah kami arahan andu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari raduras kita kerina tedis. Bengket kita kubas perpadanan mandi bata. Seninaras turang Tuhan engkau mulahi manusia ibas ikatan perbeben nari. Idilona kita gelah tetap menjaga kemerdekaan singgoi jujur kena. Tuhan tetap setia jagai kegeluhan anak-anakna. Ia negu dingin mencukupi keperluan geluh kalak sir kemalangan manbana. Ibas kita engkau ngalo kelia sate di bata. Kaingin dia si jadi perpadananta ras di bata. Marilah si belaskan perpadanan taman di bata. Nindulah ibas ukurundu sekalak-sekalak. Oh Tuhan, tetap ateku nginget keleng atendu. Ersurak me aku naksikan kini bisandu. Erpadan aku Tuhan, ku jaga me kini tekenku. Gelah tetap enteguh, lanai aru ateku karena kegeluhan enda. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata. Alu raduras kita rendah arah kitab dendenta nomor 450 sada, sindekan ayat sada, rasi petelukan. Malerlah pasu-pasu bagi di pada gedung. Segera suku sifatku, tetapi mereka duduk. Pasu-pasu, ulur jaga kami. Engkau maler aku, singgah geluh kami. Malerlah pasu-pasu, bertetap ukur kami. Rendeta namun digladu, segedang-gedang geluh. Pasu-pasu, ulur jaga kami. Engkau maler batu, singgah geluh kami. Mari ras kita ertoto bagi nia jari Tuhan Yesus ertoto kita. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadia min, rahmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken min man kami akan cukup ibas warisi sendah enda. Alemi min salah kami bagi ni lemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Berkatlah, naksikan kelengate di bata, gelah idah doni enda, maka di batar kuasa, jagai dirindu, guna jadi gegehendu, alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata Bapa ras Tuhan ta Yesus Kristus, mereken kemalaman ate, kekelengan ras, kini teken man bandu gelah. Lias ate di bata rembak ras krina kalak, si erkeleng ate man Yesus Kristus, alu keleng ate sila erkeri kerin. Amin. Mari si tutup kebaktinta, ras kita totoh. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Bujur katakan kami man bandu Tuhan. Ibas kesempatan singgo berikan duman kami guna ngaturkan kebaktiin ibas suarindu si badienda. Malam mati kami Bapa.
ibas kesempatan si berekendu. Ibas kesempatan endar toto kami nang dangi liturgis pertua kami Bapak Claudia Purba, retoto kami Tuhan dage si masu-masu pertua kami bas kegeluhena Tuhan singaturkan pendahinna bagi pedahin pelayanan. Retoto kami nang dagi nora rasana anak ibas krina situasina. Tuhan si mereka si mahuliman bana gelah ia tetap mendukung dahin pelayanan pertua kami bagi pe ibas pendahinna si tetap bari. Pasu-pasu ya Tuhan gelah malam matena ibas dahi kendahin Tuhan. Bagi pertoto kami nang dagi pendeta kami singgonahkan kata ando pakai ya terulin Bapak ibas wari-wari sirhenda gelah halu bagi melala dahin-dahin sinimai ibas pelayanan tetap pendeta kami ibas ketulusan nadahi kendahin rekbue nabaci bahan na ibas tengah-tengah geluh gereja terlebih ibas runggun kami yang bagi PGBKP bagi ibas dunia enda. Pertoto kami nang dagi nora rasana anak. Gelah Tuhan tetap singap kepia mereka semua huliman bana. Gelah halu bagi baci dukung nadahin pelayanan singgo ampe keman pendeta kami ibas wari-wari sirheda. Tetap dia armeria hukur. Artoto pe kami ibas paksenda. Kina kami singomot bagin. Curu-curu kenduk riakan ras rezeki kubas kegeluhan kami Bapak. Tamakan damendu kupusuh kami. Gelahe mabai kami ibas kegeluhan kami, ibas situasi kami. Damai Kristus ibas pusuh kami, baci baba kami, gelah kujapi kami laus, kami jadi damai. Jadikan kami jadi saksi, jadikan kami pelayan-pelayan yang terbaik ibas kegeluhan kami. Gelah malam kelati kami ibas kegeluhan kami. Erkite-kitekan Tuhan tetap pehuli kami ibas kegeluhan kami. Kesaksi badia sing ngajari kami ibas wari-wari kami gelah malam mati kami dalani kegeluhan kami. Enda toto sembah kami Bapa, reh kami ibas anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.